ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বলতে হয়, আমার পেয়ারা নবীর শানে মুম্বাইয়ের মধ্যে এক পণ্ডিত, নাম মহারাজ নাকি কি জানি, যার ভিতরে কোনো রাজই নেই, সে আবার মহারাজ কিভাবে? সব রাজ তো তেনার কাছে, যিনি মেরাজ করেছেন। ঠিক না ঠিক না? তাদেরকে দায়িত্বহীন কণ্ঠে বলতে চাই, बांग्ला से हम कह रहे हैं, तमाम मुस्लिम उम्मा, हिंदुस्तान के नौजवान जो भाई बहन है, सारे मुंबई को ब्लॉक कर चुका है। अभी भी वहाँ पर इंतजार में है कि मेरे मुस्तफा को शान में जिसने गुस्ताखी की, उसके दांत उड़ा दिया जाए, जुबान छीन लिया जाए। अमन नबीर फरमान, जे आमी नबी मुस्तफा शाने गुस्ताखी करबे, मन सब्बा नबियन फक्तुलहु, नबी ने खुद फरमाया, जो मुझ मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की, उसका गर्दन उड़ा दो। আমরা কোনো কথা বিচার চাই না, বাংলাদেশ থেকে বলতে চাই, দরকার পড়লে যদি বর্ডার উঠিয়ে দেয়, ইমামে হোসাইনের কাফেলা হয়ে মাদিয়া